यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुँच। नियमित आपण ये कार्यक्रम को देखुंट ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त होती से मैंने ईश्वर को धन्यवाद जनवा संगे संगे आपण को धन्यवाद जनाऊँ। आम सांगे जदि ए पर्यंत जोगाजोग करना आज ही जोगाजोग करूँ। स्क्रीन रे जो नंबर टी दि जाऊँगी से नंबर रे आज ही जोगाजोग करूँ। आपणकर मतामत किंबा प्रार्थनार अनुरोध जनइबा को भूलंतु नाही। ये कार्यक्रम संपर्क में अन्य मान निकट में लिंकटा को शेयर करूँ जद्वारा से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हे। आमने ये दिन मानक नामान जीवनर कथा आलोचना करुछु। पवित्र बाइबल पुरातन नियमर गोटे घटनार कथा। से जड़े सम्भ्रांतशाली व्यक्ति थिले, मात्र असुस्थ थिले। ताहांकर पीड़ा ए प्रकार समस्याजनक थिला जे ताहार प्रतिकार कराजिबा संभवपर नथिला। सेथिपाई से चिंतित भावनाग्रस्त थिले। तांकठारे शांति नथिला। से शांति रे सोई पारु नथिले। बाहर जाइकी युद्ध रे जय करिके आसुथिले। अनेक किछि विषय लुट करी आनी पारुथिले, ख्याति अर्जन करुथिले सत कथा, किंतु हृदय मन भारी कष्ट दुख रे परिपूर्ण थिला। अशांत अस्थिरता एवं दुख क्लेशरे कालक्षेपण करुथिले। आउ सेथिपाई जेतेबेले से बालिकाटी तांको घरर चाकराणीटी कहिला गोटे उपायर कथा जे समरिया अर्थात इस्राएल देश रे जड़े भाववादी अच्छा तांको निकट को से जदि जीवे सुस्थ ही जीवे। एबे से सुस्थतार संधान रे बाहरुछंती। आमने से विषय रे अल्प समय चिंता करिबा। लोक माने साधारणतः भूल स्थान रे निजर साहाय्य किंबा उद्धार पाइबा पाई खोजंती। सठिक विषयटी न पाइबा पर्यंत भूल स्थान मानकरे से माने खोजी बुलंती। किंतु आम मानकर उद्धार निमंते, पाप क्षमार निमंते, पापर रोगरू मुक्त करिवार निमंते गोटे मात्र उपाय परमेश्वर देई अछंती। से उपायटी होउछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। ताहांकठारे आम मानकर आस्था, आम मानकर विश्वास, आम मानकर भरोसा को स्थापन करिबा, तेबे प्रकृत परित्राण बा मुक्ति बा पाप क्षमा पाई परिबा। मु पढ़िबा पई चाहूची द्वितीय राजावली 5 अध्याय 4 पदरू 6 पद। एथिरे जणे भीतर को जाए ताहार प्रभु को जणाई कहला, इस्राएल देशर बालिका एपरी एपरी कहे। तो अराम राजा कहले, तुम्भे सेठा को जाओ, आ मु इस्राएल राजा निकट को खंडे पत्र पठाइबी। तहु से आपना संगे 10 तालंत रूपा और 6 सहस्र स्वर्ण मुद्रा और 10 साज पोशाक नहीं प्रस्थान कला। आउ से इस्राएल राजा निकट को पत्र नहीं गला। तहिरे एहा लेखा थिला जथा, पुणी यही पत्र तुम्भ निकट में पहुँचले देखिब जे मु आपना दास नामान को तुम्भ निकट को पठाइली, जेपरी तुम्भे ताहाकु ताहार कुष्ठ रोगरू सुस्थ करिब। लोक माने तो प्राय सठिक विषय पाइबा पाई भूल स्थान मानकरे खोजी थांती। से प्रकार घटना ही एठारे घटुछि। आउ ए प्रकार हेले आम मानकर आरोग्यतारे विलंब होई थाए। जोटा माने शीघ्र पाइबा कथा ताहा विलंब रे मिली थाए। एठी नामान कौन करुछंती? बालिकाटी कहिला भविष्यत वक्ता पाखक जीवा पाए, किंतु नामान कौन करुछंती? से राजांकर चिट्ठी नहीं कि निज राजांकर चिट्ठी नहीं कि इस्राएल देशर राजांक निकट को जाउछंती। से भावुछंती जे ताहांकर एटा राजकीय समस्या एवं राजकीय भाव रे तार समाधान हवा दरकार। बेले बेले आमने से प्रकार मनरे भावी थाउ जे मोर समस्यार समाधान यही प्रकार भाव रे हबाकु हब। मात्र से प्रकार हे न थाए, कारण ईश्वरंकर मार्ग आमर मार्ग ठारू भिन्न अटे। ईश्वरंकर चिंताधारा, ईश्वरंकर उपाय आम ठारू भिन्न अटे। आ इस्राएल राजा जितेबाला से चिठीटा पढ़िले, से निजर वस्त्र चिरिला, कहले मु कौन ईश्वर जे जन को मारी पारे कि बंचई पारे?
ଏବଂ ଲୋକଟା କେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛି ଯେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ କରିବି। କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ସିନା ଶାସନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆରୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ସେ ଦେଇପାରିବେ କି? ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିବୃତ୍ତିରେ RX ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆରୋଗ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ଆରୋଗ୍ୟତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ସେଟା ମନୁଷ୍ୟର ଅକ୍ତିଆରରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରେ, ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରେ, ଚିକିତ୍ସା ନେଇପାରେ, ଔଷଧ ସେବନ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇଥାଉ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିପତ୍ତି ହେଉ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ରୋଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଉପାୟ ହିଁ ତାହା ସାଧନ କରିପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅକ୍ଷମତାକୁ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜା ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବି? ତେବେ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ଅକ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଉଛି। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଦତ୍ତ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ ଉପାୟରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ବା ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଆରୋଗ୍ୟତାର ଉତ୍ସ। ଏଠାରେ ଏଲିଶାଏ ଭାବବାଦୀ ସେ ରାଜାଙ୍କ କତିକି ଖବର ପଠାଇଲେ, ତମେ କାହିଁକି ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲ? ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଅ, ଯେମିତିକି ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ବାଳିକାଟି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ମୋ ଦେଶରେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ସେ ଜାଣିବ। ରାଜା ଅସ୍ଥିର, ଭୟଭୀତ, ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭାବବାଦୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସାହସିକ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ଆଉ ତାହା ହିଁ କରାଗଲା। ମାନବ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଆତ୍ମାର ସୁସ୍ଥତା, ପ୍ରାଣର ସୁସ୍ଥତା, ଏ ପାପର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଉପାୟ ଅନୁସାରେ। ସେଇ ଉପାୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପାପର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମରି ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ। ଆଜି ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯାଚୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଯେ କେହି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ତାହା ପାଇବ। ଆଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମଠାରେ ଭରସା ରଖି ସେ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।